ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में जवार शाह और शबाब मिलकर अपना असली चेहरा दिखाने वाले हैं। निहाल के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, जहां पर जवार शाह खुद निहाल की जान लेंगे। आने वाली एपिसोड में जवार शाह किस रीजन की बिना पर निहाल को कत्ल करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जवार शाह निहाल को दिखाएंगे कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा परवाह है। वो शबाब को छोड़कर उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करेंगे कि शबाब को भी ऐसा लगेगा कि जवार को निहाल के साथ सचमुच में मोहब्बत हो गई है। जहां पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर फौजिया और ज़किया भी मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग करेंगी, और जहां पर अब फौजिया ने ये प्लानिंग कर ली है कि वो निहाल को तैयार करवा कर जवार साई के साथ बाहर भिजवाएंगी और इस शबाब का तो सारा का सारा घुमंड निकल जाएगा। उसने जो प्लान बनाया हुआ है जवार साई के साथ खाना खाने का, नए कपड़े पहनने का, वो सारे के सारा उसका प्लान चौपट हो जाएगा। इसके बाद वो लड़की खुद ही इसको धक्के मार कर घर से बाहर निकालेगी, जिसके बाद फौजिया मुलाजमा से कहेगी कि जाओ जाकर ये सब कुछ निहाल से कहो। तो वो सब कुछ जाकर ऐसे ही निहाल से कहती है, और वो कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए जवार साई ने कहा है और उन्होंने कहा है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं खाने पर। मुलाजमा जाकर निहाल से कहेगी कि जल्दी से अच्छे कपड़े पहन लो, तुम जवार साई के साथ बाहर जा रही हो खाना खाने के लिए। इसके बाद निहाल तो तैयार होने के लिए अपने कमरे में चले जाती है, और दूसरी तरफ शबाब भी जवार साई का इंतजार कर रही होती है। वो अपने कमरे में टेबल के ऊपर कैंडल्स को जला रही होती है, फूल बिछा रही होती है, उनके आने का इंतजार कर रही होती है, और उस टेबल के ऊपर अच्छे अच्छे खाने सजा रही होती है, और वो सोच रही होती है कि कब जवार साई आएंगे और वो अपने हाथों से उनको खाना खिलाएगी। वो यही सोच रही होती है कि वो खाना जवार साई को अपने हाथ से खिलाएगी और खिलाकर उनके दिल की दोबारा से रानी बन जाएगी। और जब ही जवार साई घर को वापस आएंगे तो फौजिया और ज़किया भी तैयार होकर बैठी होंगी, और वो जवार साई से कहेगी कि आपको याद नहीं, आज हम लोग को दावत पर बुलाया गया है, आपको कहा गया था कि आपने अपनी बहनों और बीवी के साथ आना है। लग तो ऐसा ही रहा है कि आप ये भूल गए हैं। लगता है आज शबाब की तबीयत कुछ सही नहीं है, तो वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। निहाल अपने कमरे में तैयार होने के लिए गई है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग निहाल को अपने साथ ले जाते हैं। और मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं आपसे इन गलतियों का मदावा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि निहाल हमारे साथ जाए ताकि उसका भी दिल बहल जाए। ये सुनकर जवार साई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो सब मिलकर दावत पर चले जाते हैं, और दावत पर जाकर जवार साई निहाल को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कहेंगे कि ये मेरी दूसरी बीवी है, इसका नाम निहाल है। जिसके बाद निहाल भी बहुत ज्यादा खुश होगी। ये देखने के बाद ज़किया भी इनकी तस्वीरें बनाकर शबाब को सेंड कर देती है और कहेगी कि देखिए आपकी पीठ के पीछे क्या चल रहा है, देख ले निहाल को जवार साई दावत पर लेकर आए हैं। हालांकि इस दावत पर तो जवार साई की बीवी को बुलाया गया था, और जवार साई ने अपनी बीवी का दर्जा निहाल को दे दिया है। और ये देखो कैसे हंस हंस कर एक दूसरे से अपने दुख बांट रहे हैं। जिसके बाद वापसी पर जवार साई ने निहाल को गजरे लेकर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद निहाल कहेगी कि इस दावत पर तो आपकी बीवी को बुलाया गया है, मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन शबाब मैडम आपकी पहली बेगम है, तो आपको उनको साथ लेकर जाना चाहिए था। जब उनको ये पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। तो जवार साई कहता है कि तुम मेरी बेगम हो, किसको कैसे रखना है और किसको कैसे रखना है, इन सब का फैसला सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही करूँगा। शबाब बाहर बालकनी में खड़ी होती है, और जब वो जवार साई और निहाल को आता देखती है तो वो कमरे में आती है और आकर सब कुछ को बखेर देती है। वो सारी लाइटें बुझा देगी और गुलदस्ते उठाकर नीचे फेंक देगी और कहेगी कि मैंने तो इस लड़की को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये लड़की अच्छी लड़की नहीं है, और इस लड़की को मैं मज़ीद अपने शोहर के साथ और नहीं बर्दाश्त करूँगी। और जैसे ही अगला दिन आता है तो वो निहाल से कहती है कि निहाल जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रही हूँ। तो जैसे ही निहाल तैयार हो जाएगी तो वो निहाल को लेकर गाड़ी में बैठेगी, और जब उसके घर पहुँचेगी और कहेगी कि ये लो अपनी लड़की, मैं तो आप लोग की लड़की वापस करने आई हूँ।
اس لڑکی کا اس گھر میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ لڑکی ہم لوگوں کو نہیں چاہیے، اس لیے آپ لوگ کی لڑکی میں آپ لوگ کو واپس کرنے آئی ہوں۔ اس نے تو ہمارے گھر کو برباد کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب اس کا سائیں سے اور سائیں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی سائیں اس سے ملنے آئیں گے۔ اس کے بعد نہال کہے گی کہ نہیں، سائیں ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھے لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ تو اس کے بعد شباب کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگا کہ سائیں نے تم سے محبت کر کے شادی کی تھی؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، سائیں نے تو صرف تم سے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ انہیں تو صرف اور صرف اولاد چاہیے تھی۔ جس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر وہاں سے وہ واپس چلے جائے گی، اور نہال وہیں پر روتی رہ جائے گی۔ اس کے بعد نہال کی ماں اسے کہے گی کہ تمہارے نصیب میں کہیں خوشی بھی لکھی ہے کہ نہیں؟ کتنا اچھا تمہیں گھر ملا تھا اور تم بس بھی گئی تھی، لیکن یہ لڑکی آئی ہے اور تمہیں برباد کر کے چلی گئی۔ جس کے بعد نہال کا باپ بولے گا کہ اس کا نصیب کسی نے نہیں برباد کیا، بلکہ اس نے تو اس کا نصیب برباد کیا ہے، یہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ سب کا گھر سکون اور نصیب برباد کرے۔ یہ تو جہاں پر قدم رکھتی ہے وہیں پر وبال آ جاتا ہے، تم مر ہی جاتی، اس سے تو وہی بہتر تھا۔ جہاں پر نہال غصے سے کہے گی بس بابا بس کیجئے۔ نہال غصے سے اپنے باپ سے کہے گی کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ نے مجھے ہمیشہ ذلیل کروایا ہے، آپ کی وجہ سے میری وہاں شادی ہوئی، آپ کو تو اب شرم کر لینی چاہیے۔ یہ سب کچھ سن کر اس کی ماں بہت زیادہ حیران ہوگی، اور دوسری طرف جب بھی شباب گھر پہنچے گی تو فوزیہ اسے کہے گی کہ نہال کہاں پر ہے؟ تو شباب کہے گی کہ میں اس کو اس کے گھر چھوڑ آئی ہوں اور وہ کبھی بھی اب واپس نہیں آئے گی۔ جس کے بعد فوزیہ بہت زیادہ خوش ہوگی اور کہے گی کہ آپ نے بالکل اچھا کیا، اس لڑکی کو اس کے ٹھکانے پر پہنچایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ زوار سائیں کو اولاد دے دیتی تو اس نے زوار سائیں کو صرف اپنی طرف متوجہ کر لینا تھا۔ وہ لڑکی تو اعتبار کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ اب جتنی جلدی ہو جائے وہ زوار سائیں کے دل سے اس کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ اور اب جیسے ہی زوار سائیں گھر واپس آئیں گے تو وہ آ کر نہال کا پوچھیں گے، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ شباب اسے اس کے گھر واپس چھوڑ آئی ہے تو وہ جائیں گے اور جا کر اس کو واپس لے کر آئیں گے اور کہیں گے تم فکر مت کرو، میں سب دیکھ لوں گا، میں خود ہی شباب سے نبٹ لوں گا۔ اس کے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ زوار سائیں شباب کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تمہیں میں نے کہا بھی ہے کہ میں صرف اور صرف اولاد کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، جب اس کی اولاد ہو جائے گی تو وہ اس کی اولاد کو اٹھا کر شباب کو دے دیں گے، اور جب نہال کو یہ پتہ چلے گا تو وہ ان سے اپنا بچہ کھینچنے کے لیے دوڑے گی۔ اب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب دونوں مل کر یہ ساری کھیل کھیلیں گے۔ اس کے بعد جب ان کا بچہ ہو جائے گا تو زوار سائیں خود نہال کے پیٹ میں خنجر مار کر اس کو مار دیں گے، اور نہال کو مار کر قبرستان میں پھینک دیا جائے گا، اور نہال اپنا بدلہ لینے کے لیے اس قبرستان سے ڈائن بن کر واپس آئے گی۔ آپ سب لوگ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔